समस्त विद्यार्थी और शिक्षार्थी मानू अनेक अनेक शुभेच्छा आ शुभकामना। आज मु तृतीय श्रेणी वृत्ति परीक्षार प्रश्नगुड़ी को आलोचना करने आनी। तेणु प्रश्न केमिति तमे निजक प्रस्तुत करिछ एवं किभली प्रस्तुत कले निश्चित भाव में तमे यही परीक्षार वृत्ति परीक्षार कृतकार्य हब ता उपरे मोर किछिटा आलोचना। आमे तमे भावुच बहिर प्रत्येक विषयर प्रश्न उत्तर जानिछ किंबा बही बाहर केतेक प्रश्नर उत्तर जानिछ कि बही भितरु बीट बाय बीट पढ़ी कि जानिछ, किंतु एमिति बेले बेले प्रश्न आसीबो जहाँकि तमे होची भाबी नथिबो जे एभली गोटे प्रश्न मु आर उत्तर मते आसीबनी बोली तमे भाबिथिबो निजकु ठीक कर देइछ, किंतु देखिला बेलकु से प्रश्नर उत्तर भूल हेइथिबो। मु गोटे उदाहरण दउची। मनकर परीक्षार पड़ी जे कोणार्क मंदिर कार्य को संपूर्ण करने केते जन बढ़ई लगी। तमे समस्ते जानिच लांगुड़ा नरसिंहदेव कोणार्क मंदिर तोलाई 1200 बछा बछा कारीगर को आनी। समस्ते जानिच जे 1200 बढ़ई 12 वर्षर राजस्व से खर्च होता 1200 बढ़ई लगी। किंतु एठी टिके प्रश्नटा को भल भाव में बुझा पड़ो। ऑप्शन ने देइथिबो 1200 1201 1222 एमती तार किछि चार चारटा देइथिबो ऑप्शन। तमे भाबिथिबो जे 1200 बढ़ई तो बही रे अछि, तेणु मु उत्तर ठीक कर देइछि। किंतु सेठी बुझिबा को हबो जे 1200 से प्रश्न पचारि कोणार्क मंदिर निर्माण कार्य संपूर्ण करने पई केते बढ़ई लागिथिले। 1200 बढ़ई कौन कोणार्क मंदिर निर्माण कार्य शेष करि पारिथिले कि? 1200 बढ़ई तो मुंडी मारी पारले नहीं। तेणु जेतेबेले धर्मपद आसिकी मुंडी मारिला ए 1200 बढ़ई परे सी आउ जणे आड हैला कि नहीं कार्यटा संपूर्ण करिया पई। जदि सेमिति साधा सीधा प्रश्न दे देथना कोणार्क मंदिर तोलाइया पई केते कारीगर लागिथिले कि केते जण बढ़ई काम करिथिले सेठी तमे लिखि थांतो 1200, किंतु जेहेतु कोणार्क मंदिर निर्माण कार्य संपूर्ण करबा पई केते बढ़ई लागिथिले सेठी 1201 उत्तरटी ठीक हबो। तेणु यही भली निज मुंडरू तमे बुद्धि खटेकी किछिटा एते साधारण प्रश्न बा अति सहज प्रश्न पड़िबनी। प्रश्नटा टिके तम मुंड खटेकी काम कला भलिया ब्रेन एक्सरसाइज करबा भलिया प्रश्न पकेबो। ब्रेन स्टॉर्मिंग करिकी तमे निजे जानिबो जे उत्तरटा एते सहज प्रश्न कौन गोटे स्कॉलरशिप परीक्षा पड़े। जेहेतु तमे गोटे जाउच वृत्ति परीक्षा देवाकू साधारण पिलांग ठारू किछि असाधारण ज्ञान तम मन भितर आनिबा दरकार, माइंड सेटअप करबा दरकार। एई भली प्रश्न जेतेबेले पड़िबो तमे सेतेबेले जदि भाबिथिबो मु ठीक करिके आसी बोली, किंतु तमर से मार्क कटुची बोली जान। तेणु एइटा मु गोटे छोट उदाहरण देली। तथापि निजकू तमे प्रस्तुत कर एवं आत्मविश्वास रख। निजकू भल भाव में प्रस्तुत कले निश्चित भाव में तमे फल पाइब। आजिर प्रथम प्रश्नटी मु कहूची। प्रथम प्रश्नटा होची गोरा शासक केउ कथा वीर किशोर को अथिर करिथिला। गोरा शासक केउ कथा वीर किशोर को अथिर करिथिला? गोटे हैला धन बोही नेबा, ना दमन लीला, ना अतिशह लोभ, ना लोकों को बंदी। सबु बेले पद्यटा को तमे मन भितर रखिथिबो। टोटाल पद्यर सबु प्रत्येक लाइन की लाइन रु प्रत्येक लाइन की मन रखिथिले तमे सेईटा को गद्य आकार रे निजे उत्तर करि परिबो। एरी जो गोरा शासक दमन लीला आमे पद्य पढ़ी चंदी। गोरा शासक जातीय कवि वीर किशोर विषय ये प्रश्नटी आसी। गोरा शासक दमन लीला मन को तांकर अथिर कला। तेणु ये प्रश्न देला गोरा शासक केउ कथा वीर किशोर को अथिर करिथिला। तेणु ये उत्तर आसीबो दमन लीला। धन बोही नेबा नुहे कि अतिशह लोभ नुहे कि लोकों को बंदी नुहे। तापर प्रश्न आसिला छत्तीसगढ़ लोके केउ भाषा रे कथबार्ता करती। छत्तीसगढ़ लोके जानिच हिंदी भाषा रे कथबार्ता करती। आउ एठी जो मालयालम, मालयालम काହାର भाषा? केरलर मालयालम, तामिलनाडुर तामिल। तेणु एठी आमर छत्तीसगढ़ भी हिंदी आउ
ଛତିଶଗଡ଼ର ଗଲା ହିନ୍ଦୀ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲି ଏଠି ଦେଇଛି ଛତିଶଗଡ଼ିଆ। ଯିଏ ଜାଣିନଥିବେ ହିନ୍ଦୀ, ଏ ଛତିଶଗଡ଼ ଆମର ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଆମର ମାତୃଭାଷା ବା ଭାଷା, ଏଠି ଯଦି ଛତିଶଗଡ଼ର ସେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଆ ଭାବିକି ଛତିଶଗଡ଼ର ଛତିଶଗଡ଼ିଆ କରିଦେବ ତାହେଲେ ଭୁଲ ହେବ ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିବା ବଣ ଅଦାଲତ ପାଠରେ ମଣିଷର କେଉଁ ବଦଗୁଣ ଆଲୋଚିତ ହୋଇନାହିଁ। କେଉଁ ବଦଗୁଣ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଛି କି ତୁମେ ବାହାର କରିଦେଲେ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ବଳି ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ହୋଇନାହିଁରେ ଯିବ। ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ, କେଉଁଟା କେଉଁଠି ନାହିଁ ଲାଗିଛି, କେଉଁଠି ଅଛି ଲାଗିଛି, ଆଲୋଚିତ ହୋଇ ଅଛି କେଉଁଠି ଲାଗିଛି, ସବୁ ପଢ଼ିକି ଜାଣିବ। ବଣ ଅଦାଲତ ପାଠରେ ମଣିଷର କେଉଁ ବଦଗୁଣ ଆଲୋଚିତ ହୋଇନାହିଁ। ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଛି, ଲୋଭ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଛି, ଆଉ ଅବିବେକୀ ବି ଆଲୋଚିତ ହୋଇଛି। ନରହତ୍ୟା ଏଥିରେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇନାହିଁ। ମଣିଷକୁ ଅବିବେକୀ କୁହାଯାଇଛି କାରଣ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି, ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହେଉଛି, ଲୋଭ ନିଜର ଜୀବର ଲାଳସା ପାଇଁ ବା ଲୋଭ ପାଇଁ ସେ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରୁଛି। ତେଣୁ ଏ ନରହତ୍ୟା କଥା ଆଲୋଚିତ ହୋଇନି। ଏଠି ଯେଉଁ ପିଲାଠାରୁ ମୁଁ ଆଣିଛି ଟେଷ୍ଟ ପେପରଟି ମାଗିକି ସେଇଠି ଭୁଲରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ୟାର ଆନ୍ସାର ହେବ ନରହତ୍ୟା। କେଉଁ ପଦ ଯୋଡ଼ି ଅଲଗା? କେଉଁ ପଦ ଯୋଡ଼ି ଅଲଗା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ଦେଲା ତ୍ରିରଙ୍ଗା ବାନା, ଗୋଟେ ପଠାଣି, ତ୍ରିରଙ୍ଗା ବାନା, ପଠାଣି ସାମନ୍ତ, ବେତାର ଯନ୍ତ୍ର, ବୀର ସୈନିକ। ତ୍ରିରଙ୍ଗା ବାନା ଏ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦର ଯୋଡ଼ିଟା ଆ ସହିତ ଆର ସମ୍ପର୍କ ରହୁଛି। ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯାହା ବାନା ବି ସେଇଆ, ମାନେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଆମର ଯେଉଁ ପତାକାଟିର ନାଁ ତ୍ରିରଙ୍ଗା, ତ୍ରିରଙ୍ଗା ବାନା ମାନେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା। ଏଠି ପଠାଣି ସାମନ୍ତ, ବୀର ସୈନିକ, ବେତାର ଯନ୍ତ୍ର, ଏଠି ସେ କଥା ପଡ଼ିନି। ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ଟିକେ ଗ୍ରାମାର ଆଡ଼କୁ ଆମେ ପଳେଇଛନ୍ତି, ବ୍ୟାକରଣ ଆଡ଼କୁ। ବାନା କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଉଠିଲା, ଏଠି ବାନାଟା ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ ଆଉ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ହେଉଛି ବିଶେଷଣ। କି ବାନା ନା ତ୍ରିରଙ୍ଗା ବାନା। ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ଆସୁଛି। ଏଠି ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ବି ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ, ବେତାର ଯନ୍ତ୍ର ବି ନା, ପଠାଣି ସାମନ୍ତଟା ଅଲଗା, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ବେତାର ଯନ୍ତ୍ର, ତାପରେ ଆସିଲା ବୀର ସୈନିକ। ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଆମର କି ଯନ୍ତ୍ର? ବେତାର ଯନ୍ତ୍ର ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିଶେଷକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, ତାର ଉତ୍ତରଟା ଯଦି ଆସିଲା ସେଇ ଯାହା ହେଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ବିଶେଷଣ ପଦ। ବିଶେଷ୍ୟକୁ ଯିଏ ଅଧିକ ମାନେ ଇଏ କରେ ତାକୁ ବିଶେଷଣ ପଦ କହନ୍ତି। ବିଶେଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଯିଏ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦିଏ। ବୀର ସୈନିକ କେମିତି ସୈନିକ ନା ବୀର ସୈନିକ, କିନ୍ତୁ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଟୋଟାଲ ଏଠି ଅଲଗା ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦଟିଏ। ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଆମର ଯେଉଁ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସିଂ ମହାପାତ୍ରକୁ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏଥିରେ ଏଇ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦଟା, ଏଇଟା ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ ଟୋଟାଲ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଅଲଗା। ତାପରେ ଆସିଲା ନା ନା, ନା ନା ତା ହୋଇ ନପାରେ। ନା ନା ତା ହୋଇ ନପାରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଉଦିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହେବ ନାହିଁ। ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି ଥିଲା? ଏଟା କିଏ କହିଛି? ଶେଷ ବିଷୟ ଏଟା ହେଉଛି ଆମର ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଷୟରୁ ଆସିଛି। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଷୟରୁ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ଛୁଆଳ ସିଂ, ଦଳ ବେହେରା, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, କରୁଣାକର, ଏଇଟା ହେଉଛି କିଏ କହିଛି ନା କରୁଣାକର କହିଛି। ନା ନା ତା ହୋଇନପାରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଉଦୟ। ଏଇ ଡାଇଲଗ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ତୁମକୁ ପୁରା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିଏ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ପର ଅଧୀନ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟଇ ବଡ଼ ଦୁଃଖ। କହିଥିଲି ନା ପଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ତୁମେ ମୁଖସ୍ଥ କରିବ। ପର ଅଧୀନ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟଇ ବଡ଼ ଦୁଃଖ, ବନ୍ଦି ଜୀବନ ନା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଗିନା ନା ରୂପା ଥାଳିଆ ନା ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀ। ଏଠି ପର ଅଧୀନ, ବନ୍ଦି ଜୀବନ, ଅଟଇ ବଡ଼ ଦୁଃଖ, ଏଇଟା ହେବ ଠିକ୍। କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ିଟି ଅଲଗା? ଦୋଷୀର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ, ଲୋଭୀର ନିର୍ଲୋଭୀ, ଧନୀର ଦରିଦ୍ର, ଗଜର କରି। ଏଠି ସେଠି ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦର ଦେଲା। ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦକୁ କେଉଁଟା ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଲଗେଇକି ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ହେଉଛି, କେଉଁଟା କଥାକୁ ଲଥା, ଯେମିତି ବହି ବସ୍ତାନି, ରାସ୍ତାଘାଟ, ନଦୀ ନାଳ, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ, ଏଇ ଦୋଷୀ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ, ଲୋଭୀ ନିର୍ଲୋଭୀ, ଧନୀ ଦରିଦ୍ର, ଏଇଟା ସବୁ ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଇଂଲିଶରେ ଆକୁ କହନ୍ତି, ମାନେ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ। ଦୋଷୀର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ, ଲୋଭୀର ନିର୍ଲୋଭୀ, ଧନୀର ଦରିଦ୍ର, ଗଜର କରି।
ଗଜ ଯାହା, ଗଜ ମାନେ ହାତୀ, କରି ମାନେ ବି ହାତୀ, ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦଟି ଏଇଠି ହେଉଛି ଅଲଗା। ବୀରକିଶୋରଙ୍କୁ କେଉଁ କବି କହିବା ଯଥାର୍ଥ? ପ୍ରକୃତି କବି, ନା ବିପ୍ଳବୀ କବି, ନା ଜାତୀୟ କବି, ନା ଭକ୍ତ କବି? ଆମେ ପୁରା ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଜାତୀୟ କବି ବୀରକିଶୋର ବୋଲି, ତେଣୁ ବୀରକିଶୋରଙ୍କୁ ଏଠି ପ୍ରକୃତି କବି ଆମର ଅଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ବିପ୍ଳବୀ କବି ମାୟାଧର ମାନସିଂ, ନା ମାୟାଧର ମାନସିଂ ହେଉଛନ୍ତି ବିପ୍ଳବୀ କବି, ହେଉଛନ୍ତି ମନେ ପଡ଼ୁନି ତାଙ୍କ ନାଁଟା, ଆଧୁନିକ କବି ଜଣେ, ଭକ୍ତ କବି ତ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ଜାତୀୟ କବି ହେଉଛନ୍ତି ବୀରକିଶୋର। କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଜାତୀୟ କବି କୁହାଯାଇଛି? ନା ସିଏ ଯେଉଁ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖୁଥିଲେ ତାକୁ ପଢ଼ି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଜାତି ପ୍ରେମ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା, ଜାତୀୟତା ଭାବନା, ଜାତି ପ୍ରେମର ଭାବନା, ଜାତି ପ୍ରତି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜାତୀୟ କବି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଟା ରବି ସିଂ ନା କ'ଣ ବିପ୍ଳବୀ କବି। ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡ୍ୟାସ୍ ହୁଅନ୍ତି, ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ପଦଟି ହେବ? ପୂଜିତ ହୁଅନ୍ତି, ନିନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି, ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ପୂଜ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି? ଏଠି ପୂଜିତ ହୁଅନ୍ତି, ଏଇଟା ହେବ 22 ନମ୍ବରର କଟା ଠିକ୍। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା 23 ନମ୍ବରକୁ। 23 ନମ୍ବର ହେଲା କେଉଁ ଶବ୍ଦଟିର ବନାନ ଭୁଲ ଅଛି? ବିପ୍ଳବ, ନା ସମ୍ମୁଖୀନ, ନା ସୂର୍ଯ୍ୟୋପରାଗ, ନା ଭକ୍ତଳ, ନା ଉତ୍କଳ? ଉତ୍କଳକୁ ଏଟା ଏମିତି ଲେଖିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ, ଉତ୍କଳ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଉକ୍ତଳ ହେଇଛି, ଉକ୍ତ ହେଇକି ଭୁଲ ଲେଖିଛି, ଉତ୍ ହେବା କଥା ଉତ୍କଳ, ଉକ୍ତରୁ ଉତ୍କଳ ଏମିତି ହେଇଛି। ଏଣୁ ତମେ ଭାବୁଥିବ ସୂର୍ଯ୍ୟୋପରାଗ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଏଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ହେବ ବୋଲି ଭାବିକି ଯଦି ଏଟାକୁ ତମେ ଠିକ୍ ମାରିଦେଲ ତାହେଲେ ହୋଇଯିବ ଭୁଲ। ବହିରେ ଦେଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟୋପରାଗ, ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବ ବହି, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ଅଛି ଆ ଦେହରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ବନାନଟା ଏଟା ଉତ୍କଳ ହେବା କଥା, ଏଟା କତକ୍ତ ହେଇଛି, କ ହେବ କିନ୍ତୁ କତକ୍ତ ହେଇଛି। ତାପରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଅଲଗା? ଅନ୍ତିମ, ଅହିଂସା, ଅକ୍ଷୟ, ଅସହଯୋଗ। ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇବ, ଏଠି କାହିଁକି ଅଲଗା, କେଉଁ ଯୋଡ଼ିଟି ଅଲଗା ହେବ? ନା କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଅଲଗା? ଅନ୍ତିମ, ଅନ୍ତିମ ମାନେ ହେଉଛି ଶେଷ। ଅହିଂସା, ଅହିଂସା ହିଂସାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ। ଅକ୍ଷୟ, କ୍ଷୟର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ। ଅସହଯୋଗ, ସହଯୋଗର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ। ଏଠି ସବୁର ଗୋଟିଏ ମୂଳ ଶବ୍ଦରେ ଅ ଲାଗିକି ତାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଏଇ ଯେଉଁ ତିନିଟା ଯାଙ୍କରେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତିମ, ଅନ୍ତିମ ତାର ମୂଳ ଅକ୍ଷରଟାକୁ ଅଟାକୁ କାଟିଦେଲେ ଖାଲି ତିମ କ'ଣ କିଛି ଅର୍ଥ ଥିବା ଶବ୍ଦ କି? ଏଟା ଶବ୍ଦ ହୋଇପାରିବନି ଖାଲି ତିମରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ହିଂସା ହୋଇପାରିବ, ସହଯୋଗ ହୋଇପାରିବ, କ୍ଷୟ ହୋଇପାରିବ, ତେଣୁ ଏଠି ଆମର ହେଲା ଅନ୍ତିମ, ଏଇଟା ଅଲଗା। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିଲେ କେଉଁ ଯୋଡ଼ିଟି ଅଲଗା? ହସ୍ତି ଗଜ, ନା ତରୁ ପାଦପ, ନା ନୀର ଜଳଦ, ନା ବେମ ନଭ? ହସ୍ତି ଗଜ ଏଇଟା ହେଉଛି ହାତୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ, ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ। ତରୁ ପାଦପ ଏଇଟା ଗଛର ଦୁଇଟା ଯାକ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ବେମ ନଭ ଇଏ ହେଉଛି ଆକାଶର ଦୁଇଟା ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦଟି ଦେଲା ନୀର ଆଉ ଜଳଦ, ଜଳଦ ମାନେ ମେଘ, ନୀର ମାନେ ପାଣି, ଇଏ ତାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏଇଟି ଅଲଗା ଅଟେ। ତାପରେ ଏଇଟା ଆମର ସାହିତ୍ୟର ସରିଯାଇଛି ଏତିକି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା। ଆଉ ତାପରେ ଯିବା ଗଣିତକୁ। କେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜର ସବୁଗୁଡ଼ିକ ବାହୁ ସମାନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ? ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ତମେ, ଗୋଟେ ହେଲା ଆୟତ ଚିତ୍ର, ବର୍ଗ ଚିତ୍ର, ଟ୍ରାପିଜିୟମ୍, ତାପରେ ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର। ଏଠି ଆମର କିଏ ତମେ ଜାଣିଛ? ବର୍ଗ ଚିତ୍ରର ଚାରିଟା ଯାକ ବାହୁ ସମାନ, ଆଉ ଆୟତ ଚିତ୍ରର ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ। ତାପରେ ଆସିଲା ଗୋଟିଏ ଆୟତ ଘନର କେତୋଟି ପାଖ ଅଛି? ପାଖ ଥାଏ। ଗୋଟେ ଆୟତ ଘନ, ତମେ ଗୋଟେ ଦିଆସିଲିକି ଭାବ ଗୋଟେ ଆୟତ ଘନ ବୋଲି, ତାର କେତେଟା ପାଖ ଅଛି? 4ଟା। ତଳ ଉପର ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଦେଖିଲେ ପାଖ କେତେଟା? ପାଖ ଅଲଗା ଆଉ ଶୀର୍ଷ ବି ଅଲଗା।
गोटे आयत चित्रर जदि आम पाख संख्या देखा ये पिलाटी भूल कर 4 मारदे एटा हम 6टा कारण मनकर यहाँ गोटे आयत चित्र तल तापर ओपर तल 2 गला ये साइड रु 2टा गला 4 एपट आउ एपट ये है 6 तापर आसला 459 को अंकरे लिखिले केउ संख्याटी ठीक हेब 459 है 5 रे 9 तेणु यहीटा ठीक हम यहीटा को लक्ष्य रखुव ये जो 59 69 79 99 ये अण संख्या जोटा ता पूर्व संख्या को लक्ष्य करिकी करिवो आमर जो 50 60 70 तार पूर्व को सब अण अण होगी जीव ठीक जस्ट पूर्व संख्याटा तापर आसला 29 नंबर 808 रे 2टी 8 रो स्थानीय मानर अंतर केते 808 ये जो रहिला आमर शतक घरे जो 8 रहिला तार मूल्य है 800 आउ एकक घरे जो 8 तार मूल्य है 8 ताले 800 रु जदि आमे 8 वियोग करिबा 808 रु जदि 8 वियोग करिबा ताले केते हबो उत्तर हबो 808 बुझ तार स्थानीय मानर अंतरफल केते एटा तो 808 रु 8 गले उत्तर हबो 800 आउ सॉरी एटा मु 808 रु फेडिबा को कहली किंतु से देछि दुईटी संख्यार अंतरफल आर स्थानीय मानर अंतरफल तेणु एठी 800 फेडान 8 समान 792 हबो एटा भूल अछि तापर प्रश्न गोटे अजुग्म संख्या सह अन्य गोटे जुग्म संख्या गुणन कले गुणफल केउ प्रकार संख्या हेब अजुग्म संख्या सहित जुग्म संख्या गुणन कले अजुग्म संख्या मनकर 3 आउ जुग्म संख्या गोटे 2 आमे जदि गुणन करबा 3 दुने 6 सेटा गोटे जुग्म संख्या हला आउ गोटे आमे उदाहरण देखिबा मनकर 5 हला अजुग्म संख्या हला 4 5 20 तार गुणफल मिली जाउची कोन पुनी जुग्म संख्या तेणु एथिरु आमे जानिले जे अजुग्म संख्या सहित गोटे जुग्म संख्या को गुणन कले गुणफल गोटे जुग्म संख्या हब पर प्रश्न हला गोटे 3 अंक विशिष्ट संख्यार शतक आउ दशक घरे अजुग्म संख्या और एकक घरे 0 अछि एहा केउ प्रकार संख्या हेब गोटे 3 अंक विशिष्ट संख्यार शतक आउ दशक घरे अजुग्म संख्या अछि एवं एकक घरे 0 अछि यह केउ प्रकार संख्या तो आम आखि बुझिकी जदि कौन सी संख्यार एकक घरे 0 2 4 6 8 थाए ताले आखि बुझिकी ताकू जुग्म संख्या बोली तमे जानिबो आउ जहार एकक घरे 1 3 5 7 9 एउडाक थिबो ताले से सब गोटे गोटे अजुग्म संख्या एठी आउ मिश्रण फेडाण हरण करके न जानिकी सीधा ये एक घर को संख्या को मार करके 0 अच्छी माने ता मूल रे जेते अजुग्म संख्या था ता शेष रे 0 अच्छी माने सेटा गोटे जुग्म संख्या पर प्रश्नटी होची प्रदत्त उक्ति गुड़िक देख केउ उक्तिटी भूल एटा होची लेस दैन ग्रेटर दैन चिन्ह दिया जाइची तारी उपरे तमे जानिच यार गोटे सूत्र अच्छी अति सहज सूत्र कौन सान आड़ को मुन बड़ आड़ को गोड़ ये जो चिन्हटा देबारे सहज सूत्र होची सान आड़ को मुन बड़ आड़ को गोड़ ये आम जदि 803 इज ग्रेटर दैन 308 ताले एटा उक्तिटा ठीक ना भूल आम जदि ये देखा 803 टा बड़ तेणु बड़ आड़ को रही गोड़ सान आड़ को रही मुन सेमिति 897 इज ग्रेटर दैन 799 एटा भी ठीक अच्छी बड़ आड़ को गोड़ सान आड़ को मुन अच्छी सेमिति 123 आउ 405 एटा भी सुधा ठीक अच्छी सान आड़ को मुन रही बड़ आड़ को गोड़ रही तापर देखिबा 876 आउ 678 एटी आमे सान आड़ को मुन न रहीकि एटी बड़ आड़ को मुन रही सान आड़ को गोड़ रही तेणु यहाँ हूँ यही उक्तिटी भूल यहाँ घटा केउ जोग क्रियाटी ठीक अटे
238 এটা তো ଯୋଗ କ୍ରିୟା ଉପରେ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ତୁମେ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବ ଫଟାଫଟ କିଛି ରଫ୍ ନ କରିକି ବି ସୁଦ୍ଧା ଏକ ଘର ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶାଇ ଦେଇକି କରିକି ଏଇଟା ହେବ ପ୍ରଥମଟା ଠିକ୍। ତାପରେ କେଉଁ ବିୟୋଗ କ୍ରିୟାଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ୟାକୁ ବି ସୁଦ୍ଧା ସେ ଫେଡ଼ାଣ କରିକି ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିପାରିବ। ଏଇଟା ଏଇଠି ଆସିବ, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଜାଣିପାରିବ ସହଜରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁନାହିଁ। 35 ଆସିଲା, 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 3ଟା 9 ବା 999। 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 100। ତାପରେ ଦେଲା 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ସାନ? 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 99। ଏଠି 1 ସାନ, ଆଉ କ'ଣ 1 ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ, ଆଉ ଏଠି 1। ତାପରେ ଆସିଲା 1 ଠାରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି 3ଟି ଅଙ୍କ କେବଳ ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରି 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଓ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଲେ ସେ ଦୁଇଟିର ଅନ୍ତରଫଳ କେତେ ହେବ? 1 ଠାରୁ 9 ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଯେକୌଣସି 3ଟି ଅଙ୍କ କେବଳ ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରି 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଲେ ସେ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଅନ୍ତରଫଳ କେତେ ହେବ? 1 ଠାରୁ 9 ଭିତରେ ଯଦି ତୁମେ ଲେଖିବ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ହେବ କେତେ? ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ତାହେଲେ 9, 8, 7। 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା କେମିତି କେତେ ହେବ? 1, 2, 3। ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଅଲଗା ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଠି 7ରୁ 3 ଗଲା, ଏଠି 4, 8ରୁ 2 ଗଲା 6, 9ରୁ 1 ଗଲା 7। ନଅରୁ 1 ଗଲା 8କୁ ମୁଁ 7 କହୁଛି। ଏଠି ହେଲା 864। ବୁଝିପାରିଲ ତ ପିଲାମାନେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟା? ଏଟାକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ପୁରା ସହଜ। 1 ଠାରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି 3ଟି ଅଙ୍କ କେବଳ ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ସେଠୁ ବଡ଼ ଆଡ଼ୁ ଆଗେ ଲେଖିଦେଲେ 9, 8, 7। କିନ୍ତୁ 9ଟାକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବାନି କି 8କୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବାନି। ତେଣୁ ଥରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେବ, ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ପ୍ରତି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ଆ ଦେହରୁ ଫେଡ଼ିଦେଲେ ଆମେ 864 ହେଉଛି, ଆଉ କ'ଣ? କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍? ଏଇଟା ସେଇ ମିଶାଣ କରିକି ଫେଡ଼ାଣ କରିକି ତୁମେ ବାହାର କରିବ, ଏଇଟା ସହଜ ପୁରା। 109ରୁ ଅତି କମ୍ରେ କେତେ ବିୟୋଗ କଲେ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାଟିଏ ହେବ? 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ପଳାଇ ଆସିବା ଏଠି 109। ଇଏ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା, 100 ଠାରୁ 109 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ହେଇଯାଉଛି 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା। ତେଣୁ ଆମେ 99 ପଛକୁ ଆସିବା, ଆହୁରି ପଛକୁ ଆସିଲେ 99 100 ଠାରୁ ତଳକୁ ଆସିଲେ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି 99 ଲେଖିବା ସେଟା ଯୁଗ୍ମ ନୁହେଁ, ତା ତଳକୁ ଆସିଲେ ସେଟା ହେବ କ'ଣ? 99ର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟାଟା 98। ତାହେଲେ 100ରୁ କେତେ ଫେଡ଼ିଲେ 98 ପାଇବା? 11 ଫେଡ଼ିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟର 63 ଜଣ ପିଲା ବ୍ୟାୟାମ କରିବାକୁ ଗଲେ। ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ 9 ଜଣ ଠିଆ ହେଲେ ସେମାନେ କେତୋଟି ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେବେ? ଯଦି 63 ଜଣ ପିଲା ବ୍ୟାୟାମ କରିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ିରେ 9 ଜଣ ଠିଆ ହେଲେ, ତାହେଲେ 9ରେ ଆମେ 63ରେ 9କୁ ହରିଦେବା, 9 7 63, 7ଟି ଧାଡ଼ି ହେବ। 40 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 40 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ଗୋଟିଏ ମାସ୍କ ଓ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ସାନିଟାଇଜର ଦାମ ମିଶିକି 398 ଟଙ୍କା ହେଲେ ସେହିପରି 2ଟି ମାସ୍କ ଏବଂ 2ଟି ସାନିଟାଇଜରର ଦାମ କେତେ? ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଲା ଆର ଡବଲ ରେଟ୍ଟା ହେବ। ଗୋଟିଏର
मास्क गोटे सानिटाइजर गोटे मिसिकी है 398 पुणी आउ गोटे गोटे दुई दुईटी माने एथिरु दुईटा सेथिरु दुईटा मिसिले यही संख्याटी ही एतिकी दामटा डबल हम ताले एठी केते हम 796 एटा दी थर मिसई देले दुई गुण तार एथिर दुई गुण बढ़िला माने सेथिर दुई गुण बढ़ी जिवो आ कोन अति कम रे केतोटी बटकरा द्वारा निकितिरे 950 ग्राम चीनी ओजन करिपरिबा 950 ग्राम हेले आमे 500 बटकराटे नेबा हेला गोटिए तापरे 500 परे आउ रहइबो केते ए 450 400 तो मिलिबनी बटकरा तेणु 200 200 दीटा नेबा आ गोटे 50 ग्राम रो नेबा तेणु हमकु चारिटा बटकरा नेबाकू पड़िबो एटा हबा आंसर तापरे कोणार्क एक्सप्रेस संध्या 5:45 स्टेशन पहुँचब गोटे घंटार घंटा कंटा 5 और 6 मझे अच्छी मिनिट कंटा 4 उपर अच्छी तेबे केते समय पर ट्रेन पहुँचब 4:45 स्टेशन ने पहुँचब घंटार 5-6 मझे अच्छी मिनिट कंटा 4 पाखे अच्छी ताले 5-6 मझे थिले केते हब 5:20 4 पाखे अच्छी मिनिट कंटा 5:20 तेज केते समय पर 5:20 होता तार केते समय पर से पहुँचब 5:20 ରୁ 5:45 केते 25 मिनिट एटा हम ठीक उत्तर खटा तापर आसला गोटे घरर उच्चता 3 मीटर 45 सेंटीमीटर घर उपरे ठिया होइथिबा लोकर उच्चता 1 मीटर 75 सेंटीमीटर तेबे भूमिरु लोकटीर मुंडर ऊपर अंशर उच्चता केते भूमिरु लोकटीर मुंडर ऊपर अंशर उच्चता केते तमे जदि घरर उच्चता ठारू फेड़ी दब जो 1 मीटर 75 सेंटीमीटर ना मिसई दब एटा घरर उच्चताटा एतिकी घर उपरे ठिया होइथिबा लोकर उच्चता होची 1 मीटर एतिकी तेबे भूमिरु लोकटीर मुंडर अंशर उच्चता केते ताले बुरा भूमिर आउ घरर उच्चता को मिसई देला परे होची 5 मीटर 20 सेंटीमीटर एटा हबो उत्तर ठीक दिया जाइथिबा मास मानक मध्यरु केउ मासर दिन संख्या कम जुलाई सेप्टेम्बर अगस्त अक्टोबर जुलाई मास जानिच जुलाई अगस्त दुईटा को जाँला भौणी कह जाए ट्विन सिस्टर एटा 31 एटा 31 पाखापाखि आमर 12 मास भितर इंग्राजी मास अनुसार पाखापाखि जो जुलाई अगस्त ये दुईटा जाक हूँ 31 दिनिया मास अक्टोबर तो 31 तेणु सेप्टेम्बर हूँ कम दिन 30 दिनिया तापर आसला गोटे बाल्टी रे 5 लिटर 450 मिलीलीटर क्षीर थिला सेही बाल्टी रे आउ 3 लिटर 250 मिलीलीटर क्षीर रखागला तेरे बाल्टी रे केते क्षीर रहिला एटा सेमती तमे मिसेइबो मिसेइला बेले तमे ध्यान दब लिटर सीधारे लिटर को लिखिबो मिलीलीटर सीधारे मिलीलीटर को लिखिबो एठी जदि आमर 1 आसला ताले लिटर घरे आनिकी मिसेइबो एठी मिसेइला परे 8 लिटर 700 मिलीलीटर हबो उत्तर गोटे बस्तार 47 किलोग्राम चाउल थिला नरी से 2 किलोग्राम 450 ग्राम चाउल नहीं रोसई कला बस्तार आउ केते चाउल रहिला पिला माने भल भाव मन रख जदि तुम ये 1 किलोग्राम समान 1000 ग्राम ये 47 किलोग्राम देला तापरे ग्राम केते देइनी किंतु ता परटारे तमे जो ग्राम देइची फेडिबा को हबो ग्राम घरे किछि नाही माने तमे 47 पाखरे बिंदु देकी 3टा घर जेहेतु 1 किलोग्राम 1000 ग्राम एठी तमे टिके बिंदु देई देकी एठी 3टा शून्य लिखिदब नले भूल करदब एठी जदि 47 तलकू 450 लिखिदब ताले पूरा भूल हो जिवो तेणु 47 पाखरे बिंदु देकी ग्राम घरे जेहेतु किछि नाही 3टा शून्य बसैदब तापरे 47 7 सीधारे 2 की लिखिब 450 को से शून्य रु फेडिकी 1 10 नहीं कि फेडिकी उत्तर बाहर करिवो पर प्रश्नटी हूँ 44 किलोग्राम 550 ग्राम 45 किलोग्राम 550 ग्राम ये तो देला तार उत्तरटा ये हम से पूर्व प्रश्नर उत्तर एपटे अच्छी
तापर आसला कान्हा पाखरे 6टी 5 टंकिया आउ 5टी 10 टंकिया 2 टंकिया देबारु ताकू किछि 2 टंकिया देबारु 100 टंका होइगला। आई केतोटी 2 टंकिया देइथिले 6टी 5 टंका हेले 6 पंचा 30 हेला आउ 3टी 10 टंका हेले 10 3 30 से हेला 6 पंचा 30 हेला 3 10 30 ताले 30 30 60 हेगला ताले केतोटी 2 टंकिया हेले 100 टंका हबो आउ एठी 40 टंका नियंट अछि ताले केतोटी 2 टंकिया 20टी 2 टंकिया देले हबो 100 टंका। डिसेम्बर 17 तारिख तृतीय गुरुवार हेले सेही मासर पंचम गुरुवार केते तारिख पड़िबो एठी सप्ताहर आकुरेट जो तारिखटा देइथो ता पर तारिख को करबा को हेले हमकु 7 मिसेबा को पड़िबो बा सेही पर 12 को आनिबा को हेले पर सप्ताहर सेही 12 को आनिबा को गले डिसेम्बर 17 तारिख तृतीय गुरुवार हेले सेही मासर चतुर्थ गुरुवार देइने ता पर गुरुवारटा देइछि तेनु डिसेम्बर 17 तारिख तृतीय गुरुवार हैला आमे एथिरे 7 मिसेइले केते हबो 7 7 14 एठी 17 तारिख जदि तृतीय गुरुवार हैला ताले चतुर्थ गुरुवार को आमे बाहर करबा आगे चतुर्थ गुरुवार पड़िबो 24 तारिख तापर पंचम गुरुवार को पुणी आउ 7 मिसेइबा 24 रे 7 मिसेइले केते हबो 31 तेणु एटा हबो उत्तर 83 क एटा गोटे मेंटल एबिलिटी ऊपर ए प्रश्नटा पड़ी एटा जो आम जमी एक्स नहीं कि करती पिला टिके बड़ पिला एटा बुझा सहज हम 83 क फेड़ाण 59 ख समान 265 हेले क आउ खर मूल्य केते हबो एटा 6 आउ 8 तमे आकु गुणन करिकी देखिबो एथिरु कोउटा होउची ठीक आंसर आसुची देखि सारला परे जाइंकी तार एटा को करिवो सब गुडा को निजे निजे गुणी दबा आगे गोटे थली रे 262 टी फूल अछि 9 टी फूल रे गोटे फूलदानी सजाइले सबू फूल व्यवहार करी केतोटी फूलदानी सजाई परिबा गोटे थली रे अछि 162 ताले 9 टी फूल रे गोटे फूलदानी सजाउछन माने 162 हरण 9 समान 18 नुआ 162 हबो एटी हरण हबो ताले पिला माने आजी केवल यही साहित्य गणितर गोटे क्वेश्चन उपर मु आलोचना करिछि गोटे वर्षर भी सरिलानी आहुरी परिवेश मानसिक दक्षता रहिला भिडियोटे लंबा हो जाउछि आ भी समय नाही मो पाखरे पुणी आ गोटे दिन आमे करिबा आ जदि तमर किछि समस्या रहउतबो बा बुझिबारे कोन जदि असुविधा रहउतबो बा कोटा भूल भाल होउतबो निश्चित भाबरे कमेंट रे जणैले मु निश्चित भाबरे चेष्टा करिवि तुमको जेमिति हेले गोटे सफलता ये पहुँचेबा पई मो ऊपर भरोसा रख आज एतिकी रहिली धन्यवाद।